Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, izinkanlah kami dari pihak BKM As-Saadah menyampaikan beberapa informasi untuk kita semua. Yang pertama, terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini, tanggal 25 Zulkaidah 1446 Hijriah, bertepatan 23 Mei 2025. Adapun waktu salat siang hari ini 12.24 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang bertindak sebagai khatib dan imam, Ustadz Muhammad Nurul Hadi SHI MSH. Adapun yang bertindak sebagai Bilal dan muadzin, anak kami Muhammad Alik Akbar. Kemudian terkait keadaan keuangan BKM Saadah, impak masuk tanggal 16 Mei sampai 22 Mei Rp1.266.000. Kemudian impak keluar dari tanggal 16 sampai 22 Mei Rp920.000. Saldo sementara tanggal 22 Mei Rp8.175.000. Demikianlah pengumuman ini saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زده يا رب شرفا وكرما ورفعة وبرا، وارزقنا كما على المتابعة له باطنا وظاهرا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberi begitu banyak nikmat dan anugerahnya kepada kita. Allah yang telah mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita. Allah yang telah menyelamatkan kita dalam keadaan sempit dan kemudian Allah melapangkannya. Allah yang menganugerahkan rasa bahagia setelah Allah berikan rasa kesedihan dalam diri kita. Dalam arti kata setiap keadaan marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran yang kita lakukan niscaya akan menambah nikmat Allah yang lainnya. Allah ingatkan kepada kita semuanya dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur atas apa yang telah aku berikan, maka kata Allah, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambah nikmat itu. Wala in kafartum, akan tetapi jika engkau lalai, jika engkau kufur, jika engkau khilaf dan kemudian engkau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Hadirin rahmati Allah sekalian, ini adalah ungkapan rasa cinta Allah kepada kita agar kita tetap berada dalam hidayah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ketaatan kita, dalam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah qudwah hasanah kita, memberi suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita lantunkan, dengan tujuh ajar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak saudara famili kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Sungguh sesuatu yang menjadi rahasia dalam kehidupan kita ini adalah di mana setiap kehidupan ini yang kita lalui akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang mungkin selalu tidak sesuai dengan keinginan dan apa yang kita harapkan. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan bagaimana sifat yang dimiliki oleh manusia itu. Ada terkadang manusia dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan bosan. Kadang baik pun yang datang kepada mereka, mereka berkeluh kesah. Buruk pun demikian juga. Dalam arti kata, begitu banyak rahasia kehidupan ini yang tidak kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala untuk itu memberikan solusi dan jalan keluar dari apa yang kita hadapi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan kemudian ditambahkan dengan ayat 46 sebagaimana khatib baca di awal tadi. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka dalam keadaan kita memiliki berbagai macam masalah dan ujian dalam kehidupan kita dengan keterbatasan yang Allah ciptakan dalam diri kita ini, maka Allah tuntun dan bimbing kita, memberikan jalan dan solusi dalam kehidupan kita ini dengan dua cara. Yang pertama adalah kita meminta tolong kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri, dan hendaklah kamu minta pertolongan dengan sabar. Yang kedua, meminta pertolongan dengan salat. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Namun Allah sebutkan bahwa sabar dan salat, bil khusus salat, merupakan suatu perkara yang tidak mudah, bukan perkara yang ringan. Bahkan ayat ini menunjukkan wa innaha lakabirah dalam pilihan kata ta'kid. Innaha, sesungguhnya salat itu perkara yang berat, yang besar bagi kamu. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, salat itu akan menjadi ringan illa 'alal khashi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan siapakah orang-orang yang khusyuk itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 46 selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah mereka orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu yang pertama adalah orang-orang yang meyakini annahum mulaqu rabbihim, mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rabbnya, berjumpa dengan yang menciptakannya, berjumpa dengan yang memberikan rezeki kepadanya, akan berjumpa dengan yang selalu menolong dalam kehidupannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan orang-orang yang khusyuk meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam diri, dalam mindset dan konsep kehidupan kita meyakini bahwa kita semuanya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu akan menjadi ringan bagi kita. Kerinduan kita berjumpa dengan Rabb kita wujudkan dengan khusyuk, melaksanakan istiqamah salat, mendirikan dalam keadaan apapun jua. Karena begitulah syariat ini mengajarkan kepada kita. Bahkan Nabi SAW ingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah salat. Dan kemudian baginda Nabi SAW juga ingatkan bahwa salat ini adalah imaduddin, adalah tonggak tegaknya agama ini. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat itu, maka ia telah mendirikan agama ini. Faman hadamaha, barang siapa ia tidak menegakkannya, faqad hadamaddin,
maka sungguh ia telah menghancurkan agama ini. Maka dari itu hadirin rahmati Allah sekalian, tidak ada masalah yang seberat apapun kecuali kemudian kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah melaksanakan ibadah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, memperkenankan segala apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah sekalian, perkara yang kedua yang Allah berikan solusi dalam kehidupan kita ini, yaitu dengan cara bersabar. Setidaknya para ulama merumuskan kesabaran ini pada 3 hal. Yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dengan perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Dan itu juga merupakan bentuk kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kesabaran dalam menghadapi segala bencana dan musibah. Allah sebutkan dalam salah satu firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Allah sebutkan bahwa setiap kita manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan perkataan wala nabluwannakum dengan gaya bahasa uslub takkid, menekankan bahwa memang sungguh-sungguh kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ujian yang Allah berikan itu bisyai'im minal khauf, hanya sedikit saja. Para ulama memahami bisyai' itu dengan sesuatu perkara yang sedikit saja, ringan saja, yang Allah berikan ujian itu kepada kita. Walaupun terkadang hadirin rahmati Allah sekalian terasa berat oleh kita. Yang lalu, pekan yang lalu, kita mendengar berita bahwa ada seorang hamba Allah yang soleh, suami istri, dalam hari yang sama, dalam jam yang berbeda, dan kemudian berada di dalam rumah sakit yang sama, dalam ruang ICU yang sama, dan kemudian akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dikuburkan dalam liang yang sama. Begitu berat ujian yang kita rasakan bagi anak-anak yang ditinggalkan, anak-anak yang masih kecil. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus." Seberat apapun yang mungkin kita lihat, yang kita saksikan, bahkan kita rasakan, kata Allah bisyai'in minal khauf, itu adalah perkara yang masih sedikit, yang kecil saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tepat mengukur apa yang akan menjadi sesuatu takdir dan jalan kehidupan kita. Maka orang-orang bersabar Allah ingatkan dan Allah berikan kabar gembira kepada kita. Wabashiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Bahwa jaminan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar itu adalah kesertaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala membersamai orang yang sabar, hadirin rahmati Allah sekalian, bayangkan bagaimana jika orang-orang yang bersabar ini mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tidakkah Allah memberikan pertolongannya kepada mereka? Demikian ada ayat yang menggugah diri kita. Allah berfirman, "Afa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Ada ayat yang menggugah hati kita. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja sebelum engkau uji kamu? Massatuhumul ba'sa wad dharra, akan ditimpakan kepadamu perasaan yang sangat berat. Dan kemudian hatta zulzilu, hatta sampai kamu merasakan kegoncangan yang luar biasa dahsyatnya. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul, makhluk Allah, hamba Allah dekat dengan Allah, bertanya kepada Allah, bukan karena ragu atas pertolongan Allah, akan tetapi ingin meyakinkan dirinya dan orang-orang yang menyertainya. Mata nasrullah,
Kapan pertolongan Allah itu? Maka kemudian Allah tegaskan, ala inna nasrallahi qarib. Maka sungguh pertolongan Allah sangatlah dekat. Hadirin rahmati Allah sekalian, kita melihat di berbagai bumi, bahkan mungkin dekat dengan kita, begitu banyak ujian dan musibah yang ditimpakan Allah kepada saudara kita. Maka dari itu kita bersyukur hari ini masih diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah sama-sama kita mendoakan saudara kita, orang-orang yang ditimpa oleh Allah dengan sakitnya, dengan kelaparannya, dengan kesempitannya, dengan siksaan dari orang-orang zalim dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rasa sabar dan istiqomah kita dalam menegakkan ibadah salat, karena keduanya adalah merupakan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita dan merapatkan barisan umat Islam insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu samiul alim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد الأعراب والعجم وإمام طيبة والحرم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي باكستان وفي إندونيسيا. هذا يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سووا واعتدلوا استقيموا yarhamukumullah. Saf lurus, dapatkan penuhkan saf yang ada di depan. Dah. Salli. Allahu akbar. Ini wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك يا رب. السلام عليك يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن الله صل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا أنت ربنا. سبحان الله 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 سبحان الله
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi daiman qa'iman abadan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا مستغفرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله صل